The trends across a period from left to right. Okay, contohnya kita ambil period 3. Kita ada sodium with proton number 11, magnesium proton number 12, aluminium proton number 13, and chlorine proton number 17. So kita boleh tengok electrolyte configuration untuk sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Seterusnya magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aluminium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Untuk klorin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okey. Apa yang berlaku adalah apabila kita cross period from left to right, kita boleh mengira dia punya kekuatan attraction between nucleus and outer electron dengan mengira effective nuclear charge ataupun Z effect. Okey, cara nak mengira effective nuclear charge, contohnya untuk sodium, kita akan ambil dia punya proton number iaitu 11 tolak dengan the number of electron in inner shell ataupun inner electron. Jadi kita tengok highest end kita 3, so kita ambil yang belakang, jumlah elektron yang berada di orbital sebelum 3s. Jadi kita ada 2 tambah 2 tambah 6, 10 elektron. Maka kita dapat positif 1. Untuk magnesium, kita akan ambil proton number dia 12 tolak dengan sebelum 3s juga kita ada 10 elektron, inner elektron, bermaksud kita dapat positif 2. Untuk aluminium, kita ada N yang paling tinggi adalah 3s2 dan 3p1. Jadi elektron dalam inner shell tu ataupun inner elektron dia ada 10 juga. Maka effective nuclear charge adalah proton number 13 tolak dengan elektron inner elektron iaitu 10, maka kita dapat positif 3. Dan seterusnya jika bagi klorin, dia punya proton number 17 tolak inner elektron 2 tambah 2 tambah 6 juga 10, so kita dapat positif 7. So kita tengok effective nuclear charge increase when across period from left to right in the period 3. Jadi kita tengok effective nuclear charge dia semakin meningkat. Jadi apa yang berlaku adalah apabila effective nuclear charge ini semakin tinggi, attraction between nucleus and outer electron become stronger. Maksudnya kalau kita tengok period 3 bermaksud kesemua elemen ini mempunyai 3 shell. Okey. 1 2 3. 1 2 3, klorin juga 1 2 3. Tetapi antara semua bergerak daripada kiri ke kanan, apa yang berlaku adalah proton number increase. Dan kita dapat lihat bahawa effective nuclear charge juga increase. Maka menyebabkan attraction antara nucleus dengan outer electron ini semakin kuat. Elektron ini are pull closer towards nucleus. Semua ditarik mendekati nukleus. Dia jadilah radius dia semakin kecil. Jadi apabila kita diminta explain why atomic size decrease from left to right across a period, jawapannya adalah moving from left to right, the proton number of each element increase, which make effective nuclear charge also increase. Nucleus attraction towards outer electron are stronger. Apa yang berlaku? Electron are pulled closer towards nucleus and atomic radius become smaller.